बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। आज बात करने में जा रहा हूं पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, मेरी मुराद दहशतगर्दी के साथ है। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दाना हमलों में नो डाउट फितरतुल ख्वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान का जो नेक्सस है अब वो बेनकाब हो चुका है। DGISPR ने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज भी तफसीली ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान में होने वाले तमाम दहशतगर्दी वाकयात का जो गठजोड़ है वो इन दोनों जो फितने हैं इनसे मिलाकर इनको ना सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि पाकिस्तानी कौम को यह भी बताया है कि किस तरह से ये दहशतगर्द जो है पाकिस्तान के अंदर हमलों में और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की है कि बहुत से बेनामी अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर होने वाली किसी भी वाकये को या भी किसी भी चीज को जो है वो प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज के व्लॉग में इस हवाले से मैं बहुत अहम तरीन जो है आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि हिंदुस्तानी जो खुफिया एजेंसी है, बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी, और जो बदनाम जमाना इंसान है अजीत डोवल, उन्होंने क्या मास्टर प्लान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रखा है और इस प्लान के ऊपर किस तरह से वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द हैं और जो दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं उनको कहां से फंडिंग हो रही है, कौन लोग हैं जो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स अपनी अहम तरीन स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों से मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है। मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं जिसके नतीजे में बहुत से बेगुनाह शहरियों के साथ साथ पाक फौज के बहुत से जवान और ऑफिसर्स भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमले रिपोर्ट हुए और जब इनकी इंटेरोगेशन की गई, जब इनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो तमाम तर ताने बाने जो हैं वो फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल ख्वारिज के साथ जाकर मिल गए। DGISPR ने वाज़ेह तौर पर इस हवाले से बहुत से सबूत भी जो है वो मीडिया के आगे पेश किए हैं कि किस तरह से ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरह से इनकी जो है फंडिंग की जा रही है। अब अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमलन कई ग्रुप्स जो है वो काम कर रहे हैं। उन ग्रुप्स की आपस में जो चपकलिश या आपस में जो मामला चल रहे हैं, आपस में जो मुखालफत है, इसके बावजूद आपस की मुखालफत के बावजूद ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में ये दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो मुलविस हैं, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और तहरीक तालिबान जो कि तालिबान की हुकूमत है वो सरफहरिस्त है। और इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के ऊपर अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने शेल्टर दिया हुआ है। अब वो शेल्टर किस तरह से दिया हुआ है? वो शेल्टर इसलिए दिया हुआ है कि अगर उनका ख्याल है कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया गया तो ये मुड़ के कहीं बाउंस बैक ना हो जाए, इनको पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जो भारतीय रॉ फंडिंग कर रहा है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से होती हुई इन दहशतगर्दों को मिल रही है। कुछ दहशतगर्दों को डायरेक्टली जो है वो रॉ स्पॉन्सर कर रही है, कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स को रॉ जो है अफगान तालिबान के जरिए स्पॉन्सर करती हुई नजर आ रही है। ये तमाम ग्रुप जो है पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। अब ना सिर्फ ये ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी ये तमाम दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते नजर आते हैं। जो ही पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द हमला होता है तो अपने चैनल्स के ऊपर इस हमले के हवाले से डिटेल भी शेयर की जाती है। ऑन द अदर हैंड जब पाकिस्तानी फोर्सेस इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करती हैं
تو یہ انسانی ڈھال بنا کر اس چیز کو جو ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے اس چیز کو اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان سوشل میڈیا گروپس جو ہیں، سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور ان کے خلاف بھی ان اکاؤنٹس کو بھی جو ہے وہ بلاک کیا جائے گا، اور ان اکاؤنٹس کو بھی فوری طور پر جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے گا، کیونکہ دہشت گرد جو زمین پر کارروائی کر رہے ہیں اور جو اس تمام کارروائیوں کے بیک اینڈ پہ موجود ہیں، وہ تمام کے تمام تانے بانے بھارتی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں ہندوستان کو ایک چیز کا علم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے فوج پاکستان اس تمام تر معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور اس تمام تر معاملے میں گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح سے کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف کی گئی ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہیں، اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اب بھارت کی جو بدنام زمانہ ایجنسی را ہے، اجیت دوول ہے، مودی جو خود ٹیررسٹ کا ہیڈ ہے، انہوں نے اپنی اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈوبتا دے کر مزید جو ہے گروپس کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس اب کی بار بھارت 9 مئی والا جو ایڈونچر ہے اس کا جو فیز 2 ہے وہ بھی شروع کرے گا، لیکن اس سے قبل پاکستان کے اندر پہلے سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور سیکیورٹی کے طور پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے حوالے سے بھی فنڈنگ کی گئی ہے، اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے گا، جس کے بعد اندرونی خلفشار کے بعد بھارت جو ہے بیرونی طور پر بھی پاکستان کے اوپر حملہ ور ہوگا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس طرح کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ تمام لوگ اپنا شوق پورا کر لیں، ہم تیار ہیں اور ہم ان کو بھرپور طور پر جواب دیں گے۔ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر کے بھارت پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے غلیظ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوشش بھی کرے گا۔ اب اس تمام صورتحال میں جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ بہت سے ایسی جگہ بھی موجود ہیں جہاں سے بیٹھ کر ڈرونز کو آپریٹ کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کاروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر ایک چیز کا جو میں ہائی لائٹ کروں گا، یہ جو عادل راجہ جیسے ایلیمنٹس ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بہت جلد آپ کو مزید ثبوت جو ہے وہ ملیں گے کہ کس طرح سے عادل راجہ اور اس قسم کے دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو کس طرح سے فنڈنگ ہو رہی ہے را کی جانب سے، بھارت کی جانب سے، اور جو پاکستان کی دشمن ہیں ان کی جانب سے کس طرح سے ان کو فنڈنگ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت جلد ثبوت جو ہے وہ منظر عام پر آنے والے ہیں، اور جب یہ ثبوت منظر عام پر آئیں گے تو میں ایک بات آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو وطن واپس لانے کے حوالے سے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو ویورز، آج ہم نے آپ کو بہت اہم ترین خبروں سے آگاہ کیا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔